अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शहरियान नलगुंडा से और शहरियान नलगुंडा ज़िले से मैं पुरखुलूस अदबन मेरा सलाम पेश करता हूँ। मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िला सदर मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट, जो आज नलगुंडा शहर में कुल 9 मुकामात पे 9 हलक़ों में हमने कॉरपोरेशन इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स को इस कॉरपोरेट इलेक्शंस के मैदान में हमने कॉन्टेस्ट के लिए रखा, जहाँ पे हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की दिली मोहब्बत हासिल हुई और आवाम की तरफ से तयख़ुन मिला के उन तमाम लोगों के अपने अपने हलक़ों में वोटर्स हमारे हक़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट देने के लिए तैयार हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मजबूत क़ियादत से आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात बन के खड़ी हुई है जो मज़लूमों पे और जो मिस्किनों पे और जो गुर्बत में रहने वालों पे, जो बेसहारा लोगों पे और जो लोग हमारे को सेकेंडरी ग्रेड सिटीजन्स जैसा करार दे रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए हमारी शहरियत, हमारा सिटीजनशिप, हमारे हुकूक़ के लड़ाई जो उन्होंने चला रहे हैं पार्लियामेंट में, उसका बेहतरीन नताइज आ रहे हैं। जबकि वक़्फ़ बिल के मामले में भी जब सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पिटिशनर बन के जो दाखिल करे रिट पिटिशन, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमको वक़्फ़ के मामले में अमेंडमेंट्स में जो नाइंसाफ़ी हो रही थी केंद्र सरकार से, उसमें बेहतरीन जो है सो इंसाफ मिला। और आगे भी चलकर पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए मजबूत क़ियादत होना ज़रूरी था। जबकि पूरी अपोजिशन फेल हो चुकी थी, उस वक़्त हमारे बैरिस्टर साहब की जो है क़ियादत बेहतरीन नतीजे दे रही थी, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। उन्हीं के डायरेक्शंस पे और हिदायत पे हमने नलगुंडा ज़िले में गुज़िश्ता 5 साल से आवाम की खिदमत, मिली मसाइल, समाजी और यानी कि बेरोज़गारी और फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज, ये तमाम चीज़ों पे हमने जो लड़ाई लड़े, जो जद्दोजहद करे और जो आवाम को फ़ायदा करे, उससे बेहतरीन फ़ायदा हुआ। उसके नतीजे में लोगों से मोहब्बत हासिल हुई और आज हमको ये भरोसा हुआ, यकीनी हुई कि हमारी जीत पूरे हलक़ों में होगी बेहतरीन मेजॉरिटी से। लेकिन कुछ लोग जो अपोजिशन में हमारे खड़े हुए हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी के हो, मैं किसी का भी नाम निजी ज़िंदगी का नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारे आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो लोग बेकार के र्यूमर्स उठा रहे हैं हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स के सिवा। मैं आप लोगों से बाराबता गुजारिश कर रहा हूँ, पुरखुलूस अंदाज में मैं अदबन आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई र्यूमर्स के उसमें मत आइए। मजलिस अखंड तरीक़े से जीतने और मजबूत क़ियादत नलगुंडा कॉरपोरेशन में हासिल करने के लिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है। मजलिस किसी के मफाद के लिए काम नहीं कर रही, ना तो किसी के मफाद के लिए कॉन्टेस्ट कर रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम जो है सो आवाम की खिदमत करने, आवाम के लिए पूरा एक एजेंडा पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए बनाने के लिए वो ख़याल से जो है सो हम लोग इसके मैदान में उतरे, ना कि लोग के जैसा छोटे छोटे काम करके पैसे कमा लेते हुए, लोगों से अंधाधुंध लूटते हुए, चंदे वसूल करते हुए, गरीबों के पास कमीशन वसूल करते हुए, उनके बंडियों को भी उछालते हुए, इस तरह के गलत हरकतें करके लोगों के बददुआएं ले रहे हैं। ऐसे इंसान को वोट मत डालिए जो लोग जो है सो लोगों के ऊपर, गरीबों पे जुल्म करके बददुआ लेते हैं, क्योंकि उसका असर वोट डालने वालों पर भी होता है। ऐसी शख्सियत को, ऐसी जमात को डालिए जो कौम व मिल्लत के गरीबों की मदद करता है। हमने गुज़िश्ता 17 साल से कौम के गुरबाओं को हर तरीक़े से मदद कर रहे हैं। उन लोगों को हर मामले में माशी, समाजी यानी कि तालीमी और मेडिकल इश्यूज़ में और ऑपरेशंस में और तमाम दवाओं के मामले में कई पेशेंट्स को हर महीना दवाएं भी हम लोग पेश कर रहे हैं। लेकिन ये रियाकारी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ सवाब के लिए करते हैं हम लोग जमात की तरफ से। लेकिन आज इसलिए बताना पड़ रहा है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गरीबों के ठेला बंडियों के पास से भी चंदा, पैसे, कमीशन ले रहे हैं, और एक तरफ आपके सामने ऐसी क़ियादत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, चाहे वो नदीम भाई हो, चाहे मोहम्मद रफ़ीउद्दीन हाजी भाई हो, चाहे मज़हरुल हक़ साहब हो, चाहे मैं रज़ीउद्दीन एडवोकेट हो, चाहे जो है सो अत्थर भाई वो लोग हो, ये तमाम जितने भी वार्ड्स में हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सब लोग गरीबों की खिदमत करने वाले लोग हैं।
لہٰذا ریومرس کو مت آئیے، ریومرس کے لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے، صرف مجلس کو ووٹ دیجیے۔ مجلس کو اس وقت آپ لوگ کی ضرورت ہے، جس وقت آپ لوگ ہم کو اکثریت سے جتائیں گے تو ہم اتنی مضبوط طاقت بن کے بیٹھیں گے کہ یہ غیر قوم کے جو لوگ ہیں، تمام یہ حکمران ہیں جو اپنے آپ کو منسٹرز بنائے بیٹھے ہوئے، یہ لوگ جوتیوں میں رکھ رہے ہیں ہماری قوم کو، اور ہم انشاءاللہ جیتنے کے بعد میں ان لوگ کو اور ان لوگ کے جو چار لوگ جو مافیا چلا رہے ہیں نلگنڈے میں، اوقافی زمینوں کو لوٹ کر ہمارے پیسوں سے جو ہے سو ہمارے پاس ہمارے ووٹروں کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج نلگنڈے کے عوام کو ہوش آ گیا، ہمارے اوقافی جائیدادوں کو لوٹ کر کروڑوں کے لوگ روپے جو کما رہے ہیں، یہ چار لوگ منسٹر کے جو چار کتے ہیں، وہ کتوں کو جو ہے سو آج سبق سکھانے کا وقت ہے۔ آپ لوگ ووٹ ڈال کے ہمیں جتائیں گے، ہم لوگ ان لوگوں کو ہماری قوم کے قدموں میں لائیں گے انشاءاللہ، اور ہم بتائیں گے کہ ہم جب سب متحد ہو جاتے ہیں تو کوئی طاقت ہمارے سامنے کھڑے نہیں رہتی۔ انشاءاللہ آج سے جنگ شروع ہوئی ہے، اب سے قوم اور حقوق کے معاملے میں ہم کسی بھی حد تک لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے قانونی دائرے میں، اور ہم عدالتی معاملوں میں بھی جا کر کئی لوگوں پہ کیسز ڈالے ہیں یہ لوگ جو قبضہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میں خود 3 اوقافی زمینوں کو جو ہے سو لڑ کے جیت چکا ہوں نلگنڈے سے۔ الحمدللہ آگے بھی چل کے ایسے کئی خدمات ہوں گے، غریبوں کی جائیداد غریبوں کے حوالے ہوگی، مسلمانوں کے اوقاف کی جائیداد مسلم طبقے کو ہم حوالے کرنے کے جد و جہد میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم علماء کرام کے ساتھ بھی ہے، الحمدللہ ہم لوگ ہر غریب کے ساتھ، ہر مسکین کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، تعلیم یافتہ کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ، بے سہاروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہم لوگ مجلس اتحاد المسلمین کھڑے کر کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ سب کی دعاؤں سے، محبتوں سے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ کل 11 تاریخ کے دن صبح 7 بجے سے ہی اول وقت میں جا کر اپنے ایک قیمتی ووٹ کو استعمال کر کے پتنگ کے نشان پہ ڈالیں گے۔ ہمارے تمام حلقوں میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ان سب کو پتنگ کے نشان پہ ڈال کے کامیابی کریں گے۔ یہ لوگ کے دیے ہوئے پیسوں کا، یہ لوگ غریبوں کے مجبوری کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو پیسے لے کر بھی ان لوگوں کو دھتکارنے کے لیے لوگ آج عدم ارادہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ بدلاؤ، یہ جو آیا ہے، یہ فضا کا ماحول جو بنا ہے، یہ اللہ پاک کے رحم و کرم سے الحمدللہ ایک بدلاؤ کے سلسلے میں جو ہے سو نلگنڈے میں آیا ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی مضبوط قیادت کی وجہ سے آج سارے ہندوستان میں ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو دلتوں کو سب کو لے کر چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر بھی ہماری جد و جہد جاری رہے گی، ہم لڑتے رہیں گے، قوم کے حق میں لڑتے رہیں گے، ہم قوم کے تمام مسئلے مسائل کو حل کریں گے، ہم ایجنڈا بنائیں گے، ہم فنڈز دلائیں گے، ہم ڈیولپمنٹ لائیں گے، ہم غربت کو ہٹائیں گے، ہم بے روزگاری کو ہٹائیں گے، ہم سماج میں آنے والے گندے جو ہے سو عادتوں میں مبتلا کرنے کی جو ناپاک سازشیں کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو، اس سے بھی ہمارے بچوں کو بچائیں گے، اور ظلم و ستم جو قانونی غیر قانونی انداز میں ہو رہا اس سے بھی ہم لڑ کے بچائیں گے انشاءاللہ۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب زندہ آباد، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب زندہ آباد، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین زندہ آباد، قوم کی مدد زندہ آباد، ہمارے قوم کی اتحاد زندہ آباد۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔